Jambo watazamaji wapendwa wa Moto TV munaotufata katika mji wa Butembo na kando kando, tunasema aksanti kwa kubaki kwenye Moto TV mukifata vipindi mbalimbali. Iki kipindi ambacho mnafata kwa sasa ni kipindi Afya na Jamii, kipindi ambacho kinazungumzia afya ya wanaotufata, afya yetu, na kinatuletea question mingi na mareponse mingi kuhusu sante yetu. Na kwa siku ya leo watazamaji wapendwa, tumependa tuongelee journée ya santé mentale yenye itakuwa kesho, célébrer le 10 octobre, yani kesho jeudi. Na kwa ajili ya kuzungumzia hii journée tumeweza kualika wa psikologe fulani ndani ya hii studio yetu ya Moto TV. Na kabla tuzungumzie mada ya hii siku, tunawapatia kwanza namba yetu pale kwenye ekran, uangalie utapata numero. Peut-être kumwenye haone bien, numero ni 09 90 62 65 30, na ile numero unaweza andika kwa message, tutakujibia bila kutuita, ni message tu. Kama uko na question kuhusu santé mentale, unaweza kutuma message yako. Watazamaji wapendwa, tunamkaribisha katika studio psychologue Lydie. Jambo psychologue. Si jambo madame. Ndio, kwa majina anaitwa Lydie Iyana, anakuwa mganga kwenye centre ya Sepima kisi tunazoea kusema. Tunakukaribisha pia Papa Daniel Mastaki, karibu sana. Ndio, asante mama. Ndio, kule ambako mnatokea ni salama? Ni salama sana. Tunawashukuru kufika katika studio yetu ya Moto TV kwa siku ya leo. Ndio. Asante. Ndio, kesho itakuwa ni siku ya santé mentale duniani kote, na hiyo siku tulipendelea sisi kama Moto TV tualike muje kuhudhuria emission yetu ya afya na jamii, na kwa emission yenyewe nasema kwa question za sante. Na mbele tuzungumzie mada kwa undani, munatarajia ama muna mipangilio gani kwa siku ya kesho, psychologue Lydie? Asante sana, tunashukuru kwanza kwa mwito wenu kutuita sisi kama wataalamu wa afya kutoka kwa afya ya akili kutoka Sepima. Sepima ikiwa Centre de Protection des Indigents et Malades Mentaux. Tunahusika kabisa kazi kubwa kuwatunza wale wagonjwa wa akili na kufanya prevention ya hiyo magonjwa, kwani la santé mentale est une affaire de tous. Sherti tukinge hii ugonjwa mkomunote yetu. Na kesho ndio kisi umesema, kesho iko 33e ya kucelebrate, donc iko siku 33 tukisherekea hiyo journée katika ulimwengu wote, hasa kwa Kongo yetu ni ya 33 tukiwa tunasherekea hiyo siku. Na sisi kama Sepima inakuwa mara 24 tukisherekea hiyo siku kunako kituo kia afya Sepima. Sepima ikipatikana kwa Avenue Tralihia numero 42 na pale Palimboro mu quartier Kitulu, kwani tunakuwa na vituo viwili mjini Butembo. Programe yetu ndiyo madame Gisi ulisema, kunako Sepima tutaanja na misa takatifu tukiwa na wagonjwa wa garde malade wa evite mbalimbali nao watafika, kwani message zinasema wale wa malade stabilize wenye waliponaka tangu mbele wote watatoka na kuenderiere, wengi wamefika, kwani siku hii ni ya kupiganisha hiyo magonjwa. Tutafanya kazi, tutasomea pale kunako sebeka ya francophone Matanda. Wakati tutamaliza tutatoka pale tunafanya defile, tuningia ku Rikin ya zamani yenye wanaita Rikin, tunapita ku monument historique, tunapanda ku Grand Route, tunaenda ingia kwa Avenue Tralihia na tunaenda clôturer ceremonie kunako Sepima. Tutakuwa vile na wanafunzi wa ku IM Katwa, kwani section ya santé mentale ishakaanja pale, wale watoto wote, wanafunzi wote, wale waganga nao vile tutakuwa nao kwenye karamu. Ndio. Tunashukuru psychologue Lydie. Na kwa siku ya leo hatutaweza kuzungumzia santé mentale muvile ya Butembo bila kukumbuka wale walioshughulika vraiment na hii question ya santé mentale. Na kwa hiyo tuna rendre hommage kwa mama Abia
aliyekuwa kwenye Sepima na tayari ameshatuacha. Tunakumbuka vile maneno, watoto wengi ndani ya mji wa Butembo wanasikia ile jina ya maneno. Naye tayari ameshatuacha na alikuwa anajulikana kuwa naye alikuwa mwenye kutunza magonjwa ya kichwa. Kwenu nyinyi kama waganga wa afya ya kichwa, mnaweza kuwa na souvenir gani kwa hawa watu, Mama Lydie? Asante sana kwa wao watu kabisa, tunasema heureuse memoire kwa wao, wapumzike kabisa kwa amani, lakini tunakuwa na mabo souvenir kwani ni watu waliotuforme, tulitumika nao, walikuwa walimu wetu kunako shule, tayari nasi tumeendelesha hiyo kazi tukitenir compte na mambo ambayo waliotuachia. Kwani wengi wanawaza mtu wakati umetoweka, wakati umepumzika na kazi yako vile itapumzika. Hapana, si hivyo. Kwenye Sepima tuko naendelea kabisa. Ukifika kwa mzee maneno wako naendelea. Tunasema kabisa nous sommes reconnaissants, tuko naendelesha hiyo kazi walioacha kwa mikono yetu. Hata wamepita wagonjwa wako napona. Hata wamepita dawa watu na manipule madawa, wagonjwa wanakunywa dawa wanapona, teknike fulani na tuko naendelea kuameliore hiyo kazi, tukichunga kazi ya mzee maneno na mama Abia, kwani wao ndio walikuwa wataalamu wa afya ya akili hapa kwetu wa celebre hapa mu Grand Nord kabisa. Ndio. Sasa Bwana Daniel, eske kutakuwa wengine ambao pia wanaendelea na wataendelea zaidi kuvuka hawa walimu waliotuanzishia kupitia muradi ya waganga wa kichwa ndani ya mji wa Butembo? Ndio, tunapashwa sema na bengine nao banapashwa patikana, kwani magonjwa ya akili inalamuka siku kwa siku na kufatana magumu fulani ambazo watu biko napitia. Ndio maana apare benye munganga metaya na vile bengine nabo batakuja tu. Tunawakaribisha. Ndio. Tunashukuru basi wale wote ambao wanaotenda hii kazi ya kuwashughulikia wagonjwa wa kichwa, ikiwemo nyinyi ambao umesimama hapa kwa siku ya leo. Sasa Papa Daniel, unaweza kutuelezea, tumesimulia juu ya magonjwa ya kichwa, ni nini ndio chanzo ya magonjwa ya kichwa? Ndio, aksanti. Tunaweza tukasema vyanzo vya magonjwa ya kichwa ni vingi. Na kati yavyo tutaweza taya magombano ndani ya nyumba. Iko sawa, kwa mfano mnalunga leo, wakati mtafika mbunyumba unajikuta gisi vyote venye papa alikwambiaka ama venye mama anakuambia ni bongo, inakuwa chanjo cha magombano. Kuna kwa vile matimizi ya madroge mbalimbali, kuko wengine wanatimiziaka pombe ana exagere, na wengine watatimizia vile madroge unakuja banamkosi kwa kule mpombe. Kuna kwa vile madeception mbalimbali za maisha, tutaweza taja kati yazo masheke scolaire. Ama mtu anakuprometre ukishamaliza lisasa nenda kupaka kazi, ukishamaliza anakufa. Kuna kwa vile na makatastrofe naturelle fulani. Iko sawa, kwa mfano tulisikia Goma, Noyade. Huku Butembo vile tunasikia maisandiza manyumba na zingine. Kuna kwa vile na kutoelewana kazini, yani makofli professionnel. Mwingine asalimi yake mwingine, mwingia kama biro, hakuna kusalimiana, collaboration haiko. Kuna kwa tena vile na vita huku na huku, unaenda shambani, wakati utafika kula mbwa userime mepurutaka kawako na kasha komala. Vile ni bimoja bibi unapashwa ingiza mtu ndani ya magonjwa ya akili. Sasa tunakuwa tumesikia ni mambo mengi, eske na vile batoto baneza pata magonjwa ya kichwa kupitia hii mashida mbalimbali. Unasema bibi na bwana banaweza leteana ile magonjwa, ama hali tunayoishi ndani ya kazi, ama sijue kukoselewa peut-être gisu lisema mtu anakupromettre kazi ukishamaliza masomo anakufa bia sawa vile. Eske na watoto nao banaweza kuwa vile na magonjwa ya kichwa? Ndio, aksanti. Ambayo nomba tunajua kwamba la santé mentale c'est une affaire de tout le monde. Ni kusema mtoto naye anapaswa ingiana na magonjwa, mubaba, mumama, mzungu, muskila mtu anapaswa ingiana na magonjwa kama anapitia magumu fulani, yani vidonda vya moyo ambavyo anashindwa kupitia na kushindwa kupokea. Na tukaangalia vile vidonda vya moyo vinaanjaka meme wakati mama anabeba mimba. Kama kwa mfano papa anasema hii mimba haiko yangu, ile mstuko wenye mama tapata itenda gusa vile na mtoto njoo anazaliwa deja na iko na ile kidonda cha moyo
kinapashwa jionesha wakati anazaliwa, wakati kuna komala mubaba, hata vile mubushakuru. Ni kusema sie bote tunapashwa kuwa na shida ya magonjwa ya akili kama hatuangalie mzuri. Ndiyo. Sasa kwa hii question tunaona vile tunakuwa muhali ya insecurite yenye imemaliza miaka mingi. Huko batoto wenye balizaliwaka mwa hii wakati hapo habajue gisi na salama inakuwaka mdunia. Est-ce que ile question ya stress yenye inakuwa permanent mu batu inaweza leta nayo kupandisha zile shida za magonjwa ya kichwa? Psychologue Lydie. Asante sana. Stress zimekuwa nyingi, tumeona mambo mengi, tumepitia mambo mengi hata katika nchi yetu. Hizo stress hazipite inaperçu, hazipite bure, zinaleta mvuruguko kabambi katika maisha yetu. Hizo stress zimeacha wagonjwa wameongezeka kunako vituo vya afya. Wagonjwa wa akili wameongezeka, kwani unakutana wengine hata watoto wadogo juu ya stress wameanja lota ovyo ovyo. Utakutana mtoto yuko na lota, mulange yetu tunaita kuhahamuka, mtoto hana salama na kumwisho mtoto anafikia hatua anaingia ukitoke afya. Wale watoto wenye walikuwa washakaacha kukojoa kitandani juu ya stress, unakutana wamereprendre kukojoa. Utakutana mtu wa miaka 17, 12, 30, hata wengi wameshindwa kuoa au kuolewa kwani stress iko na badetruire na inadetruire vile mili zao. Vituo vinajaa, watu wamekuwa wagonjwa jua mistuko ya kila siku. Bunakucha maneno, kesho bunakucha nyingine maneno, unabeba maneno yako, maneno ya jamaa, maneno ya Kongo mzima. Situation sécuritaire inakuwa vraiment très compliquée. Mutu pali ulale suffisamment, juu sommeil iko réparateur ya cerveau. Wakati tutalala tunapumzika, lakini unalala masio yote iko nje na panye ikipita tu inakuchokesha, hautapata tena usingizi. Alors mama journaliste, stress iko shida katika milia yetu na imeharibu mambo mengi kuhusu afya ya akili. Wengine kichwa zimeendelea zikiluma, wengine hawana salama, mapalpitation za kila wakati, wengine wamesikia hoga bila sababu, atasikia hata pine inasemesha tu bure, yeye amefunga vitu na amekimbia. Ndiyo. Na mwa hii siku tunaweza sema ke wagonjwa biko na matrouble za akili banakuwa wengi kushinda miaka zilizopita. Ndiyo, wagonjwa wanaongezeka kabisa. Tukiona kunako vituo vyetu vya Sepima hapa Butembo, Limboro na pale kwa Vinita Lihia, kituo kingine inakuwa Beni, kituo kingine inakuwa Wicha, hata Bunia tunakuwa vile na kituo. Ku mwaka uliopita ya 2023, statistike ya wagonjwa wa nouveau cas wenye walifrekante pour la première fois Sepima, tuliangalia mu vituo 5, tulipata watu 2804 wa mupya wa mwaka apart makaza reshite. Wakati tunatia kaza reshite walifika mu plus de 15000. Kwani watu wanaendelea wakireshite, mutastabilize mgonjwa, lakini jua mazingira yenye atenda ishi kumugine, krize economique, atakosa afanye nini? Kazi yake imeisha, wanaanza kumchokoza, mwenda mazimu, musosiete hata amepona, vile vinaacha mtu anareshite. Alors wagonjwa wameongezeka. Ukifika kunako kituo watu wamelala wawili. Wakati mtalapana na facture, juu mwingine hata mmoja aache place kwa mwingine, anakosa aguze wapi. Jo magumu imeongezeka na wagonjwa wamekuwa wengi kulingana na hali tunayopitia katika maisha hizo siku. Ndiyo, sasa mama mwa hii madoneze unatupatia ile manuvoka. Una estime majorité ya ile makozi bana gonjwa kufatana na nini? Ni insécurité ama hayo ndio inakuwa ku place ya kwanza ama ni namna gani? Wengi wanakuwa wa jeune entre 18 à 35. Wengi wanakuwa wa jeune kwani walikuwa wameingia maisha ya kushitafutia. Wengi wanabebewaka waende fanya kazi za shamba, wengine wanakuwa wataksimene, wengine wanakuwa wanasoma masomo, lakini wanakutanana na magumu kule kwenye walienda. Hiyo magumu inawasukuma muyenye tunaita toxikomani, yani kutumia dawa za kulevya. Wajene wengi wamekunya pombe ya kila aina, wamevuta sigara za kila aina,
na nawaza ana résoudre ma probleme zake kupitia hiyo pombe na madrogue. Akumbe na naagrave sasa, njoo unakutana kwa ye peke alikuwa na nabomoka deja juu ya ma stress. Kichwa ilikuwa inabomoka, peut-être hakujuaka mama yake, peut-être hakujuaka babake, anakomalia kubatate. Kumwisho sasa kama aliuza moto yake nayo ikie bebewa na baba ndicho ya security, au kama alikuwa kushamba yake nayo ikie kuvamiwa, njoo unakutana wakati anda jibomola de nouveau tena mu madrogue. Juu drogue zinakutana cerveau na haiko solide, njoo unakutana wajene wengi wako kuvitanda wamekuwa wa invalid, wamegonjwa kabisa. Ile chiffre wajene ni wengi. Nyuma ya wajene kuna kuwa wamama. Wamama wa unyumba. Le conflit conjugal iko na bomola wamama. Wamama wametupatia maneno wakisema wao njoo wamekuwa sawa vichwa vya nyumba, wamekuwa sawa wa baba. Charge nyingi zimeangukia vichwa vya wamama. Kulea watoto, charge za jamaa. Alors wengi wanaendelea wakichoka kwa wajene, kuna kwa wamama. Troisième place iko sasa wa baba na watoto wanafata kumwisho. Kwani na watoto nao tumetunza wengi, watoto nao kabisa ni wengi wenye wako napata madawa. Usiwaze mtoto hawezi fika kukituo kia afya ya akili, nao vile wanafikaka. Ndio. Bon, tumepima ongelea hapo nasema kategori ya watu wenye biko plus touché. Ku place ya kwanza tunakuwa na vajene, ku place ya kufuata tunakuwa na vamama. Ndio. Sasa a part hii ni question inakuwa general sababu tuta kituo kia afya Bunia, unataya kituo kia afya Beni, Oicha, hata na hapa Butembo, vituo vyote ambavyo Sepima inakuwa navyo. Na tunaweza jua ni nini njoo inakuwa question za kabambi ou bien ma problème majeur za santé mentale mvile ya Butembo. Psychologue Daniel. Ndio, asante kwa kunipa tena neno. Probleme majeur kuhusu santé mentale ni zengi. Kati yazo kwanza tunatia stigmatisation. Iko sawa, kwa mfano utaona mgonjwa ashakuwa stabilize, yani ashapona, wakati atafika mkartier ama wakati atafika nyumbani vyote vyenye atasema hawatakuwa na considere. Tu watakwambia mbona wewe uko mgonjwa ukwe pale. Na hata vile mkartier wakati atapita munjia patakuwa mshota kidole. Ule alitoka kusepima, alitoka kusepima. Na tena vile kunakuwa crise socio-economique. Wakati tutaangalia majamaa zengi zinakuwa kana wagonjwa 1 2 3 4 5. Alo tunaangalia wakati mtakuwa mgonjwa anamwambia manake crise ishakuwa ya mingi. Tukaanza kukambali, kwa mfano ashakaenda fasi fulani nafasi fulani. Sasa na huyu naye tushakosa kama tumfae nini. Inaingia ndani ya crise socio-economique. Na tena vile kunakuwa chômage. Vajene wengi akishapona, ikwe mbaba ikwe msijana, wote wanapendaka wapate kazi. Wakati atarudia mu quartier ama mu communauté atakuta kazi haiko. Anatokea huku anakosa kazi. Anatokea huku anakosa kazi. Ile nayo tena inaachaka vile wanarudia nyuma. Na tena vile kisi mama mganga alisema kuna kwa vile shida ya vyumba. Tutaangalia vile wakati wagonjwa watakuwa wengi, wateza lala batatu wala wawili kukitanda, na tuna gisi kabisa ile inakuwa problem majeur, shida kabambi ya santé mentale. Donc infrastructure bado juu ya kushughulikia wale watu wenyewe wako na magonjwa ya kichwa. Ndio. Na sasa bon, tuko na songa mbele, tunaweza proposer nini ama nyewe waganga muna proposer nini juu ya ile mashida yenye tunakuwa nayo? Kunakuwa ile gisi mnatoka kusema bon, kutumia madrogue, kuwa na mashida za unyumba. Mnaweza kupropose nini benye biko natufuata sasa? Psychologue Lydie, kungambo yako. Asante sana. Tutaanja kungambo ya gouvernement. Gouvernement ingetusaidia, kwani wakati mtu amepungukiwa na akili, ni mtu ya leta, mtu ni mtu wa mezaliwa ku udongo ya Kongo, ni mtu ni mkongole, ni mtu wa leta. Inaomba leta inatusaidia kutujengea batima za mzuri, na tusaidia batusemee kuona kama tunaweza pata na dawa wapi, kwani wakati tunaenda fanya maishanji d'experience ku inchi za kigeni za pembeni, unakutana wagonjwa wa akili kule wanawachengea adur, kwani sisi wagonjwa wa saa yote watatoroka kunako vituo. Utawaza mmejenga juu ni propre moyen zenu, mmejenga kuishi ovyo ovyo, amu satisfaire huyu mtu wa akili.
watujengee adur na waprendre ma responsabilite zao, kuona namna gani wanaweza fanya hata dawa inakuwa na bei chini au inakuwa ya bure, kwani wengi anapopona anaenda bakia kunyumba juu ya franga. Wagonjwa wengi wameendelea kuwafungia ndani ya manyumba na wanafanya madega, wengi wamejiua, wameua hata watu wengine. Anakosa mtu gani ampeleke kudawa? Kitu ya pili, juu tuweze kusauvegarder masante mentale zetu ndani ya makuple, wa mama, wa baba, kule mko natufata, tuendelee tu kupokea kila jambo gisi inafika. Wakati circonstance inajipresente, tuweze kuipokea na tuevolie nayo na tusamehe. Le pardon est une puissance qui libère. Wengi wamegonjwa juu wanashindwa kusamehe. Ndani ya makuple, wakati unakuwa unarudilia mwenzako mambo ya zamani, wakati unakosesha mwingine salama juu ya kutosamehe, kuple zengi zimeingia mshida ya sante mentale. Tumeweza kusikia yenye mama nasema. Sasa mzee Daniel, mtu anaweza jua namna gani kisa amekuwa na shida ya magonjwa ya kichwa? Unaona samwa wote tushaka gonjwa na hatujue. Mtu anaweza tambua namna gani gisi amefika mwa ile shida? Ndiyo, aksanti. Ni kusema hii magonjwa ya akili inalagaka. Na inalagaka kupitia maalama mbili. Kuna kwa alama ndogo ndogo na alama kubwa kubwa. Sasa alama ndogo ndogo inakuwaka na kulikuwa nini? Hii alama ndogo ndogo inakuwaka na kulikuwa jambo ya mstuko. Iko sawa, kwa mfano gisi tulitama deception mureze vita huku na huku, unashindwa kuvipokea. Wakati utashindwa kuvipokea vitasumbua ule mtu yako mule ndani. Sasa kisha siku 3, yani 72 heures, unapaswa onesha alama fulani fulani. Na zile malama ndogo ndogo tunazitaka mu masinye mineur de la maladie mentale mu Kifaransa. Kati ya zile malama ndogo ndogo kunakuwa kukosa usingizi. Unafika mkitanda butakucha na haulale. Ama uteza lala usingizi unakuwa na katika. Kunakuwa vile kulota ovyo ovyo. Maana unafika mkitanda utalota njoo manyumba ziko naangukia yako, mavita, bengombe. Kunakuwa vile kichwa kuluma. Eteza luma wakati yote ama inaluma saa moya. Kunakuwa vile kusahau. Utaweza sahau na telefone na iko mumukono yako. Unangoti mbona telefone tanju iko mumukono? Nishazunguruka mabiro zote na niko sirike ishapotea. Kunakuwa vile roho kupiga. Utasikia kila wakati roho inakuwa inapiga. Wakati utachunguza, mbona roho iko inapiga kila wakati? Kunakuwa vile kujisikia yako hoga. Kila wakati unapenda ufunge mlango. Wakati kafujo tu katapita dot, kunakuwa nini? Kwa unafuata unastuka. Kunakuwa tena vile kutokula mzuri. Hata kama unapendaka bugali na mboka kwa mfano, kama unapendaka frita na nyama, wakati bwanako atakuletea ama wakati wazazi watavileta, apeti haitakuwa vile. Kunakuwa na kushirika. Wakati mkubwa atasema na wewe wakazi, mara mnashirika, unasimama unafunga vitu unaenda. Ile ni alama ndogo ndogo yenyewe inaonyesha gisi afya ya akili iko na shida. Yenyewe inatokana na mstuko yenyewe ulipata na ushashindwa kupokea. Na ambapo tunapaswa ongeza kuizi malama ndogo ndogo ni kujua ya kwamba hizi malama ndogo ndogo zinamalizaka siku 3, zamiri ya mtu ninajua. Unasema lakini nipitia kwa mfano deception mureze, mtu fulana shanikatala, ashalunga na mwingine bwana. Kisha ile siku 3 ukanyamaza tu, ile ni siri yangu. Ndio unatoka kama ile alama ndogo ndogo unapitia sasa mwalama kubwa. Na wakati mtu ameingia mwizi malama kubwa, zamiri yake inakuwa na haitumike tena. Na pale banaletaka mtu kudawa na banamfunga kumikono na kumigulu. Contrairement ya wakati kuna malama ndogo ndogo, unafataka jelekeza kwenye psychologue clinicien, unamuelezea psychologue niko na hii shida, mnaongozana vile kimawazo na kimafikiri. Ila wakati utaingia malama kubwa na hakuna tena vile, na utapanga kudawa, banakutunza, kisha psychologue ananja ongea na wewe. Na kati ya hizi alama kubwa tutai kwa mfano nini? Tunapashwa taya kuona vitu vyenye vingine haviko naona, yani hallucination visuelle. Kuna kwa vile kusikia vitu vyenye vingine haviko nasikia, yani hallucination auditive. Unakuwa sikia kama viko wasema na wewe, utasikia kama vitu gani viko unapita. Kuna kwa vile kusoma misa ya kupindukia. Kwa mfano utasoma misa asubuhi, ya pili, ya tatu, activity yako majere yote inakuwa misa. Kuna kwa vile kutojangaikia. Banangalia unanawaka, unavula manguo yako, unatia pudre, unakuwa proper. Wakati watakuona ushakuwa mchafu. Kuna kwa vile kujisema semako. Watakuta kwa mfano uko mnjia, uko najisemako, uko najichekako. Kuna kwa vile kulunguza vitu. Utaweza lunguza manguo yako,
unalunguza manyumba za batu, hata unalunguza na mitugari. Kuna kwa vile na kulogota logota. Batonu kapita mchuko logota himajiwe. Batonu kuna pita mchuko na logota hiratasi. Kuna kwa vile na kuogopa watu wote, utajifungia mnyumba, wakati batatoke kumulango, unaingia chini ya kitanda, hivi unapandia muplafo. Na hata vile tena, kuna kwa wengine banajiwaka, mnafika mshambre, mnakuta shajihanikia quelque part. Ama mnasikia mbali taka huwa mtu, tujue kamba ule nashingia ndani ya maalama kubwa kubwa za magonjwa ya akili. Na kwa ile wakati zamiri yake na haitumike tena, anawaza kaseme ba kumjungurukia njo bagonjwa, mekurta yeye na njo mgonjwa. Manake ni kusema tujangalie mzuri, wote biko natusikiliza, tuchungane na afya yetu ya akili bora. Ukajikuta uko mule alama ndogo ndogo, sherti jelekeze kunako ba psychologue clinicien, kunako sepima, baweze kukusaidia mbele ya wakati na hawe yaingia ndani ya magonjwa ya akili. Ndio ule tunaona kisi wote tuko predispose sababu hali yenye tunaishi ya maisha akose kila mtu mwenye munganga amekuwa nasema pale unajiretrouver momata mukimoya ubi muvide hata kama bon bineza chekesha me ni makesio zinaonekana ni mashida zenye watu wanapitia. Na emission niko pale juu ya kukusaidia kukutosha mugule uchiru muni permettre niseme vile unaweza kuwa ni vitu vyenye ufamii tunawazaka bo petetre mwenyasha kwa na magonjwa ya kichwa ndio ule mwenyasha onekana kumacho ya watu mekumbe ndio unaweza ipata inaendaka progressivement na wewe ulikuwa haujue. Bon me wakati nendi kuna kimbia petetre tutawezaka ku revenir mu emission ingine juu ya kukazia makesio ya santé mentale. Munaweza kuwa na message gani kila mtu mu 1 minute yenye tunaachia ba telespectateur benye bako natufuata sasa hivi? Message yenye tunaweza kuwa nayo ni kuwaita mtu akipata wakati mjournée ya kesho au ki celebrate journée pamoja na sepima tushawapatia program na tunawaita msibakie mwinyorasi. Usiwaze kusepima kuko tu wagonjwa wa kichwa, ukifika pale utakuwa umekuwa mgonjwa wa kichwa. Hapana, tunatunza magonjwa mengine yote inayohusu kichwa, kwani tunakuwa na appareil kubwa electroencephalogram kunako sepima. Tutapitiza kichwa yako ndani ya appareil, tunakutunza tukijua tunatunza nini. Wengi wamepata salama, usibakilie kunyumba. Ndio, peut-être nitaguide neno yako ya mwisho namna gani tunaweza ishi na bale benye bamepima poneshewa ama gisi mnasema kukua stabiliser kuma trouble mentaux. Ndio, bale benye bashakuwa stabiliser kuma trouble mentaux tunapasha waonesha mapendo. Ni kusema tunatenir konte na bia banasema. Ukata sema tu papa napenda ni wewe, tumusikilize kwanza. Bila sema mtaa gisi uko mgonjwa role umesema tena ni malamu nataka rudia nyuma. Na tena vile tusibastigmatize. Ni kusema kama anafika kazini usikia mbu ula shamaliza repo yake, ba psikologi basha approve nje kazi, tusiko na baogopa. Tunabajongelea. Na tena vile tunabasaidia vile wakati utajikuta anamwambia hapa manake niko na bezo ya 1000 francs bia nishakosa kazi. Kama kuna opportunity tunampatia kazi tibo kia kwa niko natumika kwanza hapa anatanda na ile nayo inapashwa msaidia. Aksanti psychologue Daniel naye psychologue Lydie, tunawashukuru sababu mmeweza kuelimisha tena wakaaji wa Butembo kuhusu afya yao katika kipindi chetu hiki afya na jamii kunako Moto TV. Tunasema aksanti kwa ujio wenu na aksanti kwa structure de santé sepima yenye iliweza kutupatia nyie ili mtuzungumzie. Watazamaji wapendwa, tunawashukuru pia nyinyi mliotufuata na tunasema aksanti kutega masikio na kutia mkichwa benye unatoka kufata ili uweze kusaidia kwa afya yako. Kwetu sisi tunasema aksanti, tuonane katika kipindi kingine. Chao.